कैसे हालात हैं वहाँ पे? जैसे आपने भी सुना है, आपको भी पता है, परिवार से बात होती है कि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और किस तरह के हालात हैं? आपकी परिवार के साथ बात हुई? जी, हमारे परिवार के साथ बात हुई। अभी सभी परिवार जो है, सभी लोग जो वहाँ पे है, उन्होंने सभी शॉक हुए, मतलब स्केयर थे। वो मेरा आधा फैमिली जो काबुल में है, उन्होंने अभी तक इसके पहले कोई तालिबान तो देखा ही नहीं। सो ये उसका इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम उन्होंने तालिबान को देखते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है। अभी तक तो सेफ़ है वाले, लेकिन फ्यूचर में जो क्या होने वाला है बहुत उन्होंने कंसर्न है इसकी वजह से, तो पता नहीं क्या होने वाला है कल। और जब वहाँ पे अमेरिकी सेना थी, तब कैसे हालात थे अफ़गानिस्तान के? उसी टाइम तो हालात ठीक था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे, तो लेकिन हमारे वो गवर्नमेंट जो था, रिपब्लिक था, हमारा जो वैल्यूज़, जो राइट्स था, स्पेशली जो फीमेल्स राइट्स जो था, मतलब वहाँ पे अभी तालिबान के पहले मतलब 10 मिलियन स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में जाते थे, उसमें 40% फीमेल्स थे, गर्ल्स थे, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना, उसके 26% में ये लड़कियां थे, फीमेल्स। वैसे hundreds of thousands of females उसको जॉब करते थे। अभी तो पता नहीं तालिबान उनको अलाउ देती है कि नहीं देती है, मतलब वो इसके बाद स्कूल जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं कि नहीं सकते, ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं हो सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, मीडिया वाला जो फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो इसके बाद क्या होने वाला है, वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए हम बहुत मतलब कंसर्न है इसकी वजह से। और कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? तकरीबन 2 साल हो गए अभी मेरे यहाँ पे रहते हुए, और 2 सालों में यहाँ पर रह के अभी हमारा कोर्स भी जो वो चल रहा था यहाँ पर, वो तकरीबन एंड होने को आया हुआ है अभी। और यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में कैसी स्थिति है, कैसे हालात हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर? देखिए जी, ये आज की बात नहीं है कि हालात या कल ख़राब थे या आज ख़राब है या फ्यूचर में कैसे होंगे। ये बात पिछले 40 साल से ज़्यादा इसको है जो हालात वहाँ पर ख़राब है और ठीक नहीं है, उसी तरफ से ये लेट 70s से लेकर आहिस्ता आहिस्ता फिर 90s में काबुल सारा जो है सिविल वॉर की वजह से सारा वीरान हुआ, सारा जो मिट्टी बन गया, वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अंतर आ जाएगा जो पहले का शासन था और अब में? आपको क्या लगता है कि वो बेहतर होगा या नुकसानदायक? कोई भी इसका बेहतरी और नुकसानदेह का अभी नहीं कह सकता। अभी एनवायरनमेंट चली ऐसे रहा है कि सभी लोगों के, मेरे इंक्लूडिंग सभी लोग जो अफ़गानिस्तान में, वो यही सोचते हैं कि अभी आगे होगा क्या, क्योंकि अमेरिका ने तो तालिबान के साथ वहाँ पर एग्रीमेंट किया निकलने का, वो निकल गए, चलो ठीक है। अभी तालिबान ने जो है ना काबुल को जो है ना वो अपने गिरफ्त में ले लिया, अफ़गानिस्तान पे अपना हुकूमत वहाँ पर, जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो भी प्रोविंसेस है, 34 प्रोविंसेस और जो सेंटर है, वहाँ पर सब तालिबान है। अब वहाँ पर वो आ रहे, लोगों के पास अभी यही सवाल रहता है कि अभी फ्यूचर का क्या होगा, किस तरह से होगा, हम कहाँ चल रहे हैं। जो हमने ये 20 सालों में इतने मेहनत से जो भी कड़ा किया हुआ है, जिस तरह से भी कड़ा किया हुआ है, इसका क्या होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ
ਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हेलो हेलो सर, क्या हाल चाल है आपका, कहाँ से हैं आप? आई एम फाइन, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2 years। ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਗਾਨੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। क्या नाम है जी आपका? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अब्दुल हादी शरीफ़ी है जी। और अफ़गानिस्तान से आप कहाँ से हैं? मैं अफ़गानिस्तान से पंजशेर प्रोविंस से हूँ और काबुल में रहते हूँ। मेरा फैमिली आधा काबुल में है, आधा पंजशेर में है। और कैसे हालात हैं वहाँ पे? जैसे आपने भी सुना है, आपको भी पता है, परिवार से बात होती है कि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और किस तरह के हालात हैं? आपकी परिवार के साथ बात हुई? जी, हमारे परिवार के साथ बात हुई। अभी सभी परिवार जो है, सभी लोग जो वहाँ पे है, उन्होंने सभी शॉक हुए, मतलब स्केर्ड थे। वो मेरा आधा फैमिली जो काबुल में है, उन्होंने अभी तक इसके पहले कोई तालिबान तो देखा ही नहीं। सो ये उसका इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम उन्होंने तालिबान को देखते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है। अभी तक तो सेफ़ है वाले, लेकिन फ्यूचर में जो क्या होने वाला है बहुत उन्होंने कंसर्न है इसकी वजह से, तो पता नहीं क्या होने वाला है कल। और जब वहाँ पे अमेरिकी सेना थी तब कैसे हालात थे अफ़गानिस्तान के? उसी टाइम तो हालात ठीक था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे तो, लेकिन हमारे वो गवर्नमेंट जो था, रिपब्लिक था, हमारा जो वैल्यूज़, जो राइट्स था, स्पेशली जो फीमेल्स राइट्स जो था, मतलब वहाँ पे अभी तालिबान के पहले मतलब 10 मिलियन स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में जाते थे, उसमें 40% फीमेल्स थे, गर्ल्स थे, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना उसके 26% में ये लड़कियां थे, फीमेल्स। वैसे hundreds of thousands of females उसको जॉब करते थे। अभी तो पता नहीं तालिबान उनको अलाउ देती है कि नहीं देती है, मतलब वो इसके बाद स्कूल जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं कि नहीं सकते, ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं हो सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, मीडिया वाला जो फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो इसके बाद क्या होने वाला है, वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए हम बहुत मतलब कंसर्न है इसकी वजह से कि क्या होने वाला है सर। और आपको कितना समय हो गया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अपनी स्टडी करते हो? मैंने तो यहाँ पे 2019 में आया था, मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी। कौन से विषय पर, कौन सा आपका सब्जेक्ट और टॉपिक क्या है? मैं मैनेजमेंट में PhD कर रहा हूँ, और मेरा रिसर्च टॉपिक जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अफ़गानिस्तान में है। तो पता नहीं इसके बाद तालिबान फ़ीमेल लेबर फोर्स में अलाउ देती है कि नहीं देती है, और मेरे लिए ये बहुत मेरे रिसर्च के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? ज़बीहुल्लाह राशिद नाम है मेरा, और मैं अफ़गानिस्तान से काबुल में रहता हूँ, और बेसिकली मैं पक्तिका प्रोविंस से बिलोंग करता हूँ जी। और कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? तकरीबन 2 साल हो गए अभी मेरे यहाँ पे रहते हुए, और 2 सालों में यहाँ पर रह के अभी हमारा कोर्स भी जो वो चल रहा था यहाँ पर, वो तकरीबन एंड होने को आया हुआ है अभी।
اور یہاں پہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن افغانستان میں کیسی استھتی ہے، کیسے حالات ہیں ایجوکیشن کو لے کر، ہیلتھ کو لے کر؟ دیکھیے جی، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ حالات یا کل خراب تھے یا آج خراب ہے یا فیوچر میں کیسے ہوں گے. یہ بات پچھلے 40 سال سے زیادہ اس کو ہے جو حالات وہاں پر خراب ہے اور ٹھیک نہیں ہے اسی طرف سے. یہ لیٹ 70s سے لے کر آہستہ آہستہ پھر 90s میں کابل سارا جو ہے سول وار کی وجہ سے سارا ویران ہوا، سارا جو مٹی بن گیا وہ بالکل وہاں پر کچھ نہیں رہا. اس کے بعد پھر طالبان کا گورنمنٹ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے امریکہ ہے وہاں پر افغانستان پہ اٹیک کیا. جو بھی بہانہ لے کر وہاں پر آ گئے، وہ آج خود بھی وہ کہہ رہے کہ وہ وہاں پر اسامہ بن لادن نہیں تھا، اور یہ الگ الگ سی رپورٹ سن کے آتے ہیں. ابھی اس کے آنے کے بعد امریکہ کے افغانستان میں آنے سے ابھی 20 سال گزر چکے ہیں. 2001 میں افغانستان آئے ہوئے تھے امریکہ اسامہ کو ڈھونڈنے، جو ایک بہانہ تھا اور بہانے کے سوا کچھ بھی یہ نہیں تھا. ایک نیا گیم شروع کرنے کے لیے، اپنا ڈومیننس ایشیا میں قائم کرنے کے لیے یہ گیم بنایا ہوا تھا امریکہ نے، اور افغانستان اس کا شکار انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جو کنٹریز اور بھی ان کے ساتھ جس نے ہیلپ کیا ہوا ہے. پھر اسی ٹائم سے 2001 سے لے کر کنسٹرکشن بھی یہاں پر افغانستان میں ہوا، ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ہیلتھ کے سیکٹر میں، اور ایسے جو باقی بھی الگ الگ ڈیولپمنٹس ہو گئے، جو انفراسٹرکچرز ہے اس پہ کام ہوتا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑائی بھی وہاں پر چلتی رہی. یہ لڑائی وہاں پر 2001 سے لے کر آج تک چل رہی تھی، اور آج بھی سٹیبل نہیں ہے وہاں پر. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ 10 سال پہلے اسامہ مل گیا. کہاں پر؟ پاکستان میں. امریکہ کو وہ وہاں پر ملا، لیکن جیسے وہ بولتے تھے کہ افغانستان کو ٹارگٹ کرنے، پھر ملا وہ پاکستان میں. پھر کیا کیا امریکہ نے؟ دنیا نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں. کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے افغانستان میں جا کر اتنے مظلوم عوام کو آپ لوگوں نے قتل کروایا، اتنے لوگوں کو آپ نے بے گھر کروایا، اپنے گھر سے باہر نکالوایا آپ نے، اتنے لوگوں کو، اتنے ماؤں کو اپنے بچوں سے آپ نے دور کروایا، اتنے بچوں نے اپنے فادرز کو جو ہے اپنے جو والدین ہیں اس کو وہ کھو دیے، یتیم بچے ہو گئے وہاں پر. کسی دنیا نے بھی نہیں پوچھا. امریکہ تو کہتا یہی ہے کہ بس ہم تو لوگوں کے حقوق کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل میں انسانیت کے خلاف خود ہی امریکہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا. پھر یہ 2-3 سال پہلے قطر میں طالبان کے لیے آفس کھول دیا گیا. لڑائی چل رہی تھی، طالبان اور امریکہ اور گورنمنٹ بھی اس میں انوالو تھا. تو پھر قطر میں جو وہاں پر دوحہ میں آفس کھول دیا، طالبان کو ایک ریکگنائز کیا وہاں پر کہ بات چیت، اور وہ شروع ہو گئی. پھر وہ ایسے آہستہ آہستہ چلتے رہے. پھر ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں، بائیڈن سے پہلے، وہاں پر انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ جو ہے نا میوچل ان کی ایگریمنٹ ہو گئی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہی ڈیسیجن لے لیا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کر نکل جائیں گے. جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بائیڈن کا تھا. لیکن اصل میں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جیسے افغانستان کسی باہر والی ملک کو اپنے اوپر وہ قبول نہیں کرتے، ایسے یہاں پر بھی ان کے لیے کچھ نہیں. جو بھی وہ انویسٹ کرتے تھے وہ بھی کوئی اس کا ریزلٹ نہیں تھا. طالبان کا اب شاسن ہو گیا وہاں پہ، تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا انتر آ جائے گا جو پہلے کا شاسن تھا اور اب میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا یا نقصان دائق ہوگا؟ یہ کوئی بھی اس کا بہتری اور نقصان دہ کا ابھی نہیں کہہ سکتا. ابھی انوائرمنٹ چلی ایسے رہا ہے کہ سبھی لوگوں کے، میرے انکلوڈنگ سبھی لوگ جو افغانستان میں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی آگے ہوگا کیا. کیونکہ امریکہ نے تو طالبان کے ساتھ وہاں پر ایگریمنٹ کیا نکلنے کا، وہ نکل گئے، چلو ٹھیک ہے. ابھی طالبان نے جو ہے نا کابل کو جو ہے نا وہ اپنے گرفت میں لے لیا. افغانستان پہ اپنا حکومت وہاں پر افغانستان کے جو بھی پروونسز ہے، 34 پروونسز، اور جو سینٹر ہے وہاں پر سب طالبان ہیں. اب وہاں پر وہ آ رہے. لوگوں کے پاس ابھی یہی سوال رہتا ہے کہ ابھی فیوچر کا کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، ہم کہاں چل رہے ہیں. جو ہم نے 20 سالوں میں اتنے محنت سے جو بھی کڑا کیا ہوا ہے، جس طرح سے بھی کڑا کیا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بالکل. آپ جس طرح سے یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے بھی کچھ من میں آپ کے سپنے ہوں گے، کوئی ڈریمز لے کر آئے ہوں گے کہ یہاں سے پڑھائی کرنے کے بعد واپس جائیں گے تو وہاں پہ جا کے جو فیوچر ہے بڑا برائٹ ہوگا. لیکن وہ بھی آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا کمی آئے گی؟
بالکل جو اتنا محنت کر کے اتنے مشکل سے ہم آئے ہیں یہاں پہ، یہ صرف میں نہیں، جو میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ ایسے آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر جیسے جہاں پر لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی، اور جیسے ہمارے جہاں پر 40 سال سے زیادہ وہاں پر مسلسل لڑائی چل رہی ہے، وہاں پر پڑھائی اور یہ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے یہاں پر لوگ بچے اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑائی ہوتی کیا ہے. ہاں فلموں میں وغیرہ میں وہ دیکھے ہوئے، لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے. اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا ہوا ہے کہ ایک بم بلاسٹ نے 150 لوگوں کو مار دیا ہوا ہے. وہاں پر ایسے لاش اور خون پڑے ہوتے وہاں پر نہیں دیکھا ہوا کہ ہر دن وہاں پر کس چیز کی خبریں آتی ہوتے. جیسے یہاں پر خبریں آتی ہیں کہ اسپورٹ میں یہ کیا، یہاں پر خبریں آتی ہیں کہ ایسے یونیورسٹی وغیرہ جو بھی ڈیولپمنٹ کی، یہاں پر خبریں ایسی چیزوں کی اکثر آتی ہیں. ہمارے ہاں ہر دن ایسے دن نہیں ہوتا جہاں پر جس دن وہاں پر مرنے کے اور لاشوں کی نیوز نہیں آئے چینل پہ. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا فیوچر کیسے دیکھتے ہو، میں جب یہاں پر آ رہا تھا اسی سے پہلے میں نے اپنے دیش میں واپس جانے کے یہی تھے کہ جو میں نے وہاں پر کرنا ہے، جیسے باقی جو ملک تیار ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے چل رہے، لیکن ہمیں دگنا کرنا ہے. جو بھی محنت کرنا ہے وہ دگنا کرنا ہے، ٹرپل کرنا ہے، دگنا اور ٹرپل اور 3 گنا سے زیادہ بھی کرنا ہے. اگر جتنا ہماری جو توان ہے ہم میں، جو ہمیں قدرت ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ضرورت ہے. وہاں پر سب کرتے ہیں جو بھی ہے، بہت مشکل سے بہت محنت سے وہ آگے چلتے ہیں. لیکن ہاں ابھی جو بھی وہاں پہ یوتھ ہے، اگر وہ میل ہے یا فیمیلز ہے، جو بھی ہے، سب کا یہی فیوچر کے بارے میں ٹینشن. میرا خود اپنا بھی یہ حال ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں یہاں پر میں نے ماسٹر اپنی کمپلیٹ کر دی، تو فیوچر کیا ہوگا؟ کیا میں جس فیلڈ میں میں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے، جس فیلڈ میں آگے چلا گیا، کیا وہ میں آگے لے کر جا پاؤں گا؟ اچھا، یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے ساتھ؟ جیسے آپ لوگ 4-5 لوگ ہم سے بات کر رہے ہو، اس کے علاوہ پنجابی یونیورسٹی میں یا پنجاب میں آپ کے ساتھ کتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو وہاں سے یہاں پڑھنے آئے ہیں؟ اس کا تو ایگزیکٹ جو نمبر ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن جیسے اس پنجابی یونیورسٹی میں جو پٹیالہ میں ہے، یہاں پر تقریباً 30-40-50 کے قریب جو ابھی ہے، 50 کے لڑکیاں بھی ہیں؟ لڑکیاں اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اور پنجاب میں بھی پھر ہے، ایسے جلندھر میں بھی ہے، ایسے اور بھی اسٹیٹس میں. باقی جتنے بھی انڈیا کے اسٹیٹس ہیں یہاں پر سبھی اسٹیٹس میں ہیں. اور یہ تقریباً پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے نا، جو انڈیا افغانستان کے ساتھ وہاں پر ایجوکیشن کی فیلڈ میں کر رہی ہے، وہی اسکالرشپ کی بیس پہ جو وہاں پر ہر سال تقریباً ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں پڑھنے کے لیے. کیونکہ ہمارے وہاں پر جو فیسلٹیز ہے، جو ایجوکیشن کے لیے انفراسٹرکچرز ہے، وہ کم ہے، اس تعداد پہ نہیں کر سکتے جتنے یہاں پر ہر اسٹیٹ میں بہت تعداد سے یونیورسٹیز ہوتے ہیں. تو ہر اسٹیٹ میں یہاں پر لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی پڑھنے آتے ہیں، اور الگ الگ فیلڈز میں، بیچلر کو لے کر اور ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں، ساری فیلڈز میں. اور وہاں پہ افغانستان میں مکھ روپ سے جو سکھ فیملیز ہیں وہ کتنی ہیں؟ ان کے حالات کیسے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو پنجاب کے مکھیہ منتری، انہوں نے پی ایم سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بھارتی لوگ ہیں، خاص طور سے یہاں سے سکھ گئے ہوئے ہیں، جہاں وہاں سکھ رہتے ہیں، ان کی جو سرکشا ہے اس کو نشچت کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو یہاں لایا جائے. سکھ لوگ یا ہندو لوگ جو بھارت سے، جو انڈیا سے وہاں پر آئے ہوئے یہاں کے لوگ ہیں، وہ الگ ہے. ہمارے خود بھی اپنے سکھ وہاں پر جو ہے، جو افغان ہیں، وہ وہاں پر اس کے دادا پردادا جو بھی وہاں پر رہتے تھے وہ ہے وہاں پر. جیسے ہمارا کنڈیشن ہے، جیسے ہم ہیں، وہ بھی وہاں پر ویسے ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر نیچے یا ہم اوپر نیچے، یہ وہاں پر ایک سسٹم نہیں ہے. ہاں لیکن یہ مسئلہ ضرور ہے کہ وہاں پر جو تعداد کا وہ ہے، جو نمبرز کا وہ ہے، یہ ہے کہ وہاں پر ایک پرسنٹیج کے حساب سے یا بہت کم رہ چکے. کیونکہ جو پچھلے لڑائی اور جیسے ماحول ٹھیک نہیں تھا، تو اس میں سے کچھ چلے گئے ابروڈ، باہر چلے گئے، جیسے خارج ملکوں میں وہاں پر چلے گئے. جیسے انڈیا کچھ ٹائم پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے، واپس چلے گئے افغانستان. ان کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے افغانستان کو چھوڑ دے. جیسے میں ایک افغان ہوں، وہ بھی ویسے ایک افغان ہے، وہ ان کا وطن ہے، وہ اس کا دیش ہے. ان کا حالات جو ہے، جو باقی لوگوں کے حالات ہیں، ان کے بھی ایسے ہی. جیسے باقی لوگ وہاں پر دہشت گردی کے اور خوفزدگی کے جو شکار ہے، وہ بھی ویسے ہے جتنے ہم ہیں، اسی حساب سے. ہاں رہتے ہیں وہاں پر، سینٹر میں بھی رہتے ہیں، کابل میں. ننگرہار پروونس جو ہے، جو کیپٹل ہے ان کا جلال آباد، وہاں پر بھی رہتے ہیں. خوست پروونس میں بھی رہتے ہیں، ایسے لے کر پکتیا پروونس میں بھی رہتے ہیں، غزنی میں بھی رہتے ہیں.
कंदहार में भी रहते, अलग अलग जगहों में, हेरात वगैरह सभी जगहों में वहाँ पर रहते और बे शांति से रहते। लेकिन मसला क्या है, जो पिछले टाइम में वहाँ पर हालात ख़राब थे, उसी की वजह से, उसी हालात की वजह से वो भी इनका शिकार है, जैसे हम, जैसे बाकी सब वहाँ पर हालात की वजह से। अभी देखा जाए कि फ्यूचर में अभी आगे कैसे होगा। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपका फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट हो, क्योंकि आप बड़े यहाँ पे सपने लेकर, ड्रीम लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं, हमारे जो परमात्मा है उससे अरदास करते हैं इंशाल्लाह कि आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट हो, क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट कहीं पे आता है पढ़ाई के लिए तो बहुत उसके मन में सपने होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, PhD ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਲਦ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।